Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد وقفنا في مدرسة هذا الكتاب، كتاب توحيد العبادة، عند الباب السابع. قال: باب صفة تحقيق التوحيد وفضله. لما تقدم في الباب السابق بيان فضل التوحيد، ناسب أن يذكر هنا باب فيه بيان فضل مرتبة عالية في التوحيد، وبيان ما وعد الله عز وجل أهل هذه المرتبة في الجنة ويوم القيامة. وتحقيق التوحيد هو تصفيته وتخليصه مما ينقضه أو ينقصه، مما ينقض التوحيد أو ينقص التوحيد. وهو على مرتبتين: تحقيق واجب وتحقيق مستحب. التحقيق الواجب هو تخليص التوحيد عن الشرك والكبائر والبدع والإصرار على الصغائر. وتحقيق مستحب وهو تحقيق عباد الله المقربين، أكمل عباد الله إيمانا. وصفته، أي التحقيق المستحب، امتلاء القلب بمحبة الله تبارك وتعالى وإجلاله وكمال الإقبال عليه، فلا يكون في القلب أي تعلق بغير الله عز وجل. وشغل الجوارح بالأعمال الصالحة والمسارعة إلى الخيرات. فعمل هؤلاء أهل هذه المرتبة، أهل التحقيق المستحب، عملهم إنما هو بالله ولله جل وعلا. نسأل الله أن يجعلنا منهم. وهذه مرتبة عظيمة اصطفى الله عز وجل لها كمل عباده الموحدين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قال في الباب: وقول الله عز وجل، قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذه الآية في وصف إبراهيم. إبراهيم إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى أمر محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف خلق الله، أمره بالتأسي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وباتباع إبراهيم. إبراهيم ما وصفه الله به منهاج لمن أراد أن يسلك سبيل تحقيق التوحيد. إمام الحنفاء سبيله هو سبيل كمال تحقيق التوحيد، لذلك أمرنا الله باتباعه وأنبأنا عن وصفه عليه الصلاة والسلام. قال: إن إبراهيم كان أمة. الأمة هو الجامع لصفات الخير، لخصال الخير، عليه الصلاة والسلام. قانتا، أي مداوما على طاعة الله. حنيفا، الحنيف هو المقبل على التوحيد بكليته، المعرض عما سواه. أقبل على التوحيد راغبا محبا له، مبغضا لسواه، للشرك، معرضا عن الشرك. ولم يكن من المشركين. في هذا براءته من المشركين ومجانبته للمشركين،
جانب المشركين عليه الصلاة والسلام. هذه الآية اشتملت على بيان صفة تحقيق التوحيد. تريد تعلم صفة تحقيق التوحيد؟ اطلبها في خبر إبراهيم، في صفات إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والدليل الذي يلي هذا حديث عوف بن مالك الأشجعي، نذكره تاما لأهميته. يقول عوف بن مالك رضي الله عنه: كنا عند رسول الله 9 أو 8 أو 7، فقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وكنا حديث عهد ببيعة، يعني بايعناه قريبا على الإسلام، فدعانا وحثنا على بيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ تأمل هذه البيعة. قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مع أنهم بايعوا على الإسلام قبل هذا والنصرة والبيعة التي كان يبايع الصحابة عليها. قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا، وأسر كلمة خفية لم يضبطها الراوي، قال: ولا تسألوا الناس شيئا. وهنا الشاهد من هذا الباب، من هذا الحديث للباب، أنه صلى الله عليه وسلم كان يبايع الصحابة على التوحيد، بل بايعهم على مرتبة عليا في التوحيد، وهي أن لا يسألوا الناس شيئا. بايعهم على هذا فبايعوا، فما كان خبرهم بعد ذلك؟ قال: فلقد رأيت، يقول عوف بن مالك: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم وهو على دابته، الصوت الذي تضرب به الدابة حتى تسير. قال: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. يجوز سؤال المخلوق أمرا يقدر عليه، إذا كان حيا حاضرا قادرا يجوز أن تسأله، لكن كمال التوحيد ألا تسأل الناس شيئا. وهنا في هذا المقام أذكر نفسي وإخواني أتباع منهج السلف بأن نربي أنفسنا على هذا الأمر، ألا نسأل الناس شيئا، خصوصا لا سيما المال. يا عباد الله، المال، سؤال المال إلا لمن استحق السؤال، لكن الصحابة كانوا في فقر وحاجة، ومع ذلك النبي بايعهم على أن لا يسألوا الناس شيئا. المال هذا الموحد يجتهد اجتهادا عظيما ألا يسأل الناس مالا، فإن ضاقت به الأمور سعى في الرزق واجتهد، والله وعد من طلب الرزق أن يعطيه الرزق، ثم يسعى في الأسباب المباحة التي لا تضر دينه مثل الدين. أما أن يبادر دائما إلى سؤال الناس مالا فهذا ضعف في التوحيد يا عباد الله. أن يصبح الإنسان ديدنه دائما يطلب من إخوانه: أعطني كذا، أنا محتاج، ساعدني، عندي ولادة، عندي كذا، دون أن يبذل الأسباب التي منحه الله إياها من السعي بالحلال، الرزق الطيب. بعض العوام للأسف الشديد، بعض العوام عنده غنى في النفس أكثر من بعض السلفيين، وهذه مصيبة حقيقة. تجد بعض العوام يتعفف أن يسأل الناس، وتجد في المقابل بعض السلفيين ما أن ينزل به ضيق إلا ويصبح يسأل الناس، يسأل السلفيين ربما غير السلفيين. لماذا؟ هل طرقت باب الله؟ المال، النبي يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى.
لماذا تجعل؟ وهذا السؤال إذا أدمن عليه الإنسان والعياذ بالله يصبح سجية له، عادة. والغنى غنى القلب، هذا الغنى الحقيقي، أن تكون غنيا في قلبك، وأن تتلمس كمال التوحيد في هذه المقامات. هذا المقام، مقام الضيق الذي يعتري الإنسان، ينبغي أن يتلمس حاله مع التوحيد فيه. إنسان تضيق بالأمور وربما لا يجد مجالا للسعي لضيق الوقت مثلا، فيستدين، يجتهد في أن يستدين، وإذا طلب يقول له دين سأرده لك، ويجتهد أن يرده حفاظا على توحيده. هذا أمر عظيم. من هذا نتعلم من الصحابة، وهم ساداتنا وأئمة التوحيد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كان حالهم. تأمل كم يتعب الفارس أو الراكب للدابة من جهد، كم يحتاج من جهد إذا أراد أن ينزل من الدابة ويأخذ الصوت ثم يرجع إلى الدابة مرة أخرى كالناقة مثلا. مع ذلك يفعل هذا من أجل ألا يطلب من أحد شيئا، يقول له ناولني، الصوت سقط مني. فهذا درس في التوحيد. فالآية الأولى في بيان صفة تحقيق التوحيد، والحديث كذلك في صفة تحقيق التوحيد. أما الحديث الثالث سنتكلم عليه إن شاء الله، فهو في بيان جزاء التوحيد، جزاء تحقيق التوحيد، وبيان أيضا صفة محققي التوحيد. فالحديث الأخير يشتمل على الأمرين المذكورين في العنوان. نعم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau memuji Allah dan bersalawat dan mengucapkan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beliau mengatakan kita sudah sampai kepada bab yang ketujuh, dan bab ini adalah sifat tahqiq at-tauhid beserta keutamaannya. Bagaimana seorang memurnikan tauhidnya, bagaimana seorang menyempurnakan tauhidnya, dan apa keutamaannya. Telah lalu pada bab sebelumnya penjelasan tentang keutamaan tauhid, maka di sini amat tepat dan pas ketika disebutkan bagaimana tingkatan tauhid yang tinggi dan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang memurnikan tauhidnya dan menyempurnakan tauhidnya kelak pada hari kiamat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Tahqiqut tauhid artinya yaitu membersihkan tauhid kita dari segala macam bentuk hal-hal yang merusaknya atau menguranginya, dan ini merupakan tingkatan yang paling tinggi. Perhatikan bahwasanya memurnikan tauhid terbagi menjadi dua. Yang pertama pemurnian yang wajib, dan yang kedua pemurnian yang mustahab, yang sunnah, derajat yang sunnah. Pemurnian yang wajib adalah membersihkan tauhid kita dari kesyirikan, dari dosa-dosa besar, dari perkara-perkara bid'ah, dari dosa-dosa syirik yang terus-menerus dikerjakan. Kemudian yang kedua, pemurnian atau penyempurnaan yang mustahab. Mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling sempurna imannya. Mereka di dalam hati mereka pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, sampai tidak ada di hati mereka ketergantungan kepada makhluk sedikit pun. Dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka amalan mereka, orang yang mewujudkan, orang yang memurnikan, orang yang menyempurnakan tauhidnya dengan penyempurnaan yang mustahab ini, amalnya karena Allah dan berbuat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita
orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi dalam memurnikan dan menyempurnakan tauhid kita, yaitu menjadi orang-orang muqarrabin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil tentang hal ini, yang pertama firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nahl pada ayat yang ke-120. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yaku minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim, dia adalah umat yang tegak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, condong kepada tauhid dan bukan termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah mensifati Ibrahim sebagai imamul hunafa, imamnya orang-orang yang bertauhid. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah makhluk yang paling mulia, manusia yang paling mulia, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla mencontoh Ibrahim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia, diperintahkan oleh Allah mencontoh Ibrahim. Demikian juga pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana manhaj, bagaimana metode yang harus dijalani dalam memurnikan tauhid, yaitu jalan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dialah jalan yang sempurna dalam memurnikan dan dalam menyempurnakan tauhidnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berittiba, mengikuti beliau dan memberitakan kepada kita bagaimana sifat Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Perhatikan di sini dikatakan inna Ibrahim kana ummah. Apa arti ummah? Yang namanya ummah itu adalah al-jami' li sifatil khair, yang mengumpulkan segala sifat kebaikan. Qanitan, yang namanya qanit apa? Yang terus-menerus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan dia qanitan, yang kembali kepada tauhid, yang berpaling dari segala macam bentuk kesyirikan, cinta kepada tauhid, benci terhadap kesyirikan. Walam yaku minal musyrikin, beliau bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Di sini Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam berlepas diri dari orang-orang syirik dan kemusyrikan, menjauhi orang-orang berbuat syirik dan kemusyrikan. Maka dalam ayat ini mencakup bagaimana penjelasan tentang sifat memurnikan tauhid. Maka barang siapa yang ingin memurnikan tauhid dengan sifat yang sempurna dan bentuk yang paling sempurna, bacalah ayat tersebut, contohlah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian ayat atau hadis yang kedua, yaitu hadis Auf bin Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 orang atau 8 orang atau 7 orang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian tidak mau berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjanji setia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Auf berkata, kami itu baru selesai berbaiat. Kami ini baru selesai berbaiat. Nabi lagi menawarkan untuk berbaiat. Maka kami berkata, qad bayanaka ya Rasulullah, kami telah berbaiat kepadamu ya Rasulullah. Thumma qala, kemudian Nabi SAW kembali mengulangi, ala tubayyi'una Rasulullah, apakah kalian tidak berbaiat lagi kepada Rasul SAW? Lalu kami mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah berbaiat kepadamu. Yaitu apa? Berbaiat dalam Islam, untuk membela Islam, menolong Islam dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mengulangi, ala tubayyi'una Rasulullah, apakah kalian tidak mau membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, maka Auf berkata, fa basatna aydiyana, kami pun membentangkan tangan kami. Wa qulna, dan kami berkata, qad baya'naka ya Rasulullah, kami telah berbaiat kepadamu ya Rasulullah. Fa'ala ma nubayi'uka, atas dasar apa kami membaiatmu ya Rasulullah? Dengan tujuan apa kami berjanji setia kepadamu ya Rasulullah? Qala ala an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a.
Kalian berjanji setia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mempersekutukannya dengan apapun. Wassalatil khams, berjanji setia menegakkan salat 5 waktu. Wa tuti'u, dan kalian taat. Lalu ada satu kalimat disembunyikan. Terus apa itu? Wala tas'alun nasa syai'a. Jangan minta kepada manusia apapun. Ini yang menjadi syahid. Ini menjadi bukti di dalam hadis ini para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi syahid dalam hadis ini, bukti dalam hadis ini bahwasanya Nabi SAW membaiat sahabatnya untuk bertauhid. Kemudian yang mana tauhid merupakan martabat yang paling tinggi di sini. Setelah itu Nabi SAW ingatkan, jangan minta kepada manusia apapun. Apa berita yang terjadi setelah itu? Falaqad ra'aitu ba'dha ulaika nafar. Aku melihat orang yang 9, 8, 7 itu yasqutu sautu ahadihim fama yas'alu ahadan yunawiluhu iya. Cemeti mereka jatuh, pecutnya jatuh dari kendaraannya, tidak minta tolong kepada orang, tolong ambilkan saya. Ambilkan saya. Saut, ya, pecut digunakan memukul kendaraannya, kudanya maupun ontanya, tidak minta tolong kepada orang lain. Dia turun minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Penjelasannya di sini, boleh kita minta kepada makhluk perkara yang makhluk mampu memberikan kita, dengan syarat yang kita mintai hidup mampu. Orangnya hidup mampu. Tetapi meskipun demikian, sebagai bentuk kesempurnaan tauhid seseorang, jangan minta kepada manusia. Maka dalam posisi ini, dalam keadaan seperti ini, aku ingatkan diriku sendiri, kemudian juga para ikhwan semua, ya, yaitu perkara yang dimaksud di sini adalah minta, terutama minta harta kepada orang lain. Jangan. Kecuali memang dia berhak untuk meminta. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka lebih butuh kepada harta para jamaah. Keadaan mereka fakir dan semisalnya. Meskipun demikian, setelah dibaiat untuk bertauhid, dibaiat mereka untuk derajat yang lebih tinggi. Jangan minta kepada manusia. Padahal mereka butuh, sangat butuh. Tetapi tetap diingat oleh Nabi, jangan minta kepada manusia. Ya, maka ketika rezeki ini susah, seret dan semisalnya, tidak sepantasnya kita langsung minta bantuan, tidak. Ya, tetapi apa? Berusaha, laksanakan sebab. Ya, yang dibolehkan oleh agama, berdagangkah atau yang lainnya. Adapun kalau dia minta kepada makhluk, maka ini bentuk dari kelemahan tauhid seseorang. Bisa saja orang beralasan, saya punya anak ini, saya punya ini dan semisalnya. Ya, perhatikan para hadirin. Kadang sebagian orang-orang awam yang tidak paham tauhid, yang tidak paham sunnah, lebih menjaga diri daripada seorang salafi yang sudah ngaji, tetap minta-minta kepada orang lain. Di mana tauhid kita yang seperti ini? Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika turun kesempitan dan kesulitan pada kita, maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketuklah pintu Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan yang memberi lebih baik dari tangan yang menerima. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Kenapa? Terkadang ketika kita sudah mulai memberi, kemudian orang juga sudah mulai minta-minta, yang minta-minta ini akan menjadi kebiasaan. Ya, dijadikan sebagai apa? Bisnis dan semisalnya. Ingat, kita ini butuh kekayaan, dan kekayaan itu ada di jiwa kita, ada pada hati kita. Ya, innamal ghina ghinan nafs. Yang namanya kaya itu adalah kaya hati. Maka perhatikan dan jaga kesempurnaan tauhid kita, lebih-lebih dalam hal yang seperti ini. Ya, ketika kita kesusahan, ketika kita mendapatkan kesempitan, maka jalan terbaik yaitu kita minjam. Kita berhutang dan katakan, saya akan bayar tanggal sekian atau hari ini, dan tepati janji kita. Ketimbang kita akan minta-minta kepada orang lain. Karena apa?
Karena guna kita akan menjaga tauhid kita, jangan sampai tauhid kita lemah dan jangan sampai tauhid kita menjadi rusak. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mendapat pelajaran bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat membutuhkan harta tetapi tetap dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan minta melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungkan orang yang berkendara, jatuh cemetinya. Ya. Tinggal dia turun, ambil, naik kembali. Ketimbang dia harus mengatakan tolong, yang mana kata yang sedikit ini bisa mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Subhanallah, para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang pertama bagaimana sifat tahqiqut tauhid, pemurnian tauhid. Demikian juga hadis yang tadi bagaimana bentuk dan sifat penyempurnaan tauhid. Kemudian hadis yang ketiga penjelasan tentang balasan tauhid dan sifat orang yang menyempurnakan dan memurnikan tauhidnya. Nah, الدليل الثالث في الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا الحديث كما ذكرنا جمع بين جزاء محقق التوحيد وأوصاف محقق التوحيد. جزاؤهم أنهم يدخلون الجنة بلا حساب، ومن باب أولى بلا عذاب، فلا يحاسب أصلا، لا يحاسب. قلنا في الدرس الماضي إن أكمل أهل الجنة من يدخلها مع أول داخلها. هؤلاء لا يعذبون في النار أولا. أعلى رتبة في هؤلاء الذين معنا اليوم يدخلون الجنة بلا حساب، فلا يحاسبون أصلا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. صح في الحديث قال مع كل 1000 70,000، هؤلاء 70,000، مع كل 1000 منهم 70,000. قال صلى الله عليه وسلم و3 حثيات من حثيات ربي. فهذا عددهم. صفتهم قال هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية لكمال توكلهم على الله عز وجل. لا يطلبون الرقية لأنفسهم، هذا المراد. أما طلب الرقية للغير فليست داخلة هنا، بل هو عمل صالح. قال النبي عليه الصلاة والسلام استرقوا لها في تلك المرة. ولا يتطيرون، سيأتي باب التطير. لا يتشاءمون بما لم يجعله الله سببا للتشاؤم. وعلى ربهم يتوكلون. وفي رواية أخرى ولا يكتوون. لا يكتوون أي لا يلجؤون إلى الكي، والكي كره لما فيه من إحراق بالنار. وعلى ربهم يتوكلون، هذه الصفة الجامعة لكل الخصال السابقة، أنهم على ربهم يتوكلون. سيأتي باب التوكل. فهذا الذي اشتمل عليه الحديث، وفيه عظيم ثواب الله لمحقق التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. الباب الذي يلي هذا باب فضل الدعوة إلى التوحيد. لا يحقق التوحيد ولا يكمل إلا بالدعوة إليه. فإن من وفقه الله عز وجل لهذه النعمة، نعمة الهداية للتوحيد، فإن عليه أن يشكرها، ومن شكرها أن يبذلها لإخوانه. هذا خير هداية وفقك الله إليها، فمن حق الله عليك أن تبذلها لإخوانك. قال الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. قبل أن يهديك الله إلى التوحيد كان بعض الموحدين كان كحال هؤلاء الذين الآن هم ربما في الشرك أو في
البدع القريبة من الشرك، نسأل الله العافية. فمن شكر نعمة التوحيد أن تدعو إلى التوحيد. وفي هذا الباب أدلة فيها بيان فضل الدعوة إلى التوحيد، وبيان الابتداء بالدعوة إلى التوحيد. إذا أراد أن يدعو يبدأ بالتوحيد. وفيها أيضا أي الأدلة فيها أن الدعوة إلى التوحيد منهاج حياة للداعي إلى الله في المجتمع المشرك وفي المجتمع الموحد، في المجتمع الكافر وفي المجتمع المسلم، حتى في المجتمع السلفي الدعوة إلى التوحيد كما سيتبين معنا من الأدلة. الصحابة رضي الله عنهم في المدينة مجتمع صافي مسلم صافي، العقيدة والمنهج والسلوك والعبادة، مجتمع أكمل ما يكون. لم يعرف تاريخ البشرية مجتمع بهذا الصفاء والنقاء كالمجتمع الذي كان عليه الصحابة، أكمل ما يكون. ومع ذلك ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد ويذكرهم بالتوحيد وينبههم للتوحيد ويعلمهم أذكارا تقال في العبادات وفي الشعائر وفي الصلاة وبعد الصلاة وعند النوم بعد الاستيقاظ من النوم في أذكار الصباح والمساء وفي الحج وفي الصوم. يعلمهم صلى الله عليه وسلم أذكارا وأقوالا تذكرهم بالتوحيد. حتى الصحابة أكمل خلق الله توحيدا بعد الأنبياء ما زال صلى الله عليه وسلم يذكرهم بالتوحيد وينبههم على ما يكمل التوحيد ويحذرهم من الشرك وما يوصل إلى الشرك حتى توفاه الله صلى الله عليه وسلم. وكان من آخر ما قال في هذه الدنيا قال ذلك لمن؟ قال ذلك للمسلمين: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إلى آخر لحظة. وصلى الله عليه وسلم يحذرنا من سلوك طريق يوصل إلى الشرك. كل طريق يوصل إلى الشرك فهو باب خطر كما سيأتي معنا إن شاء الله في الأبواب القادمة. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketiga kita sebutkan tadi, yaitu hadis yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan masuk surga dari umatku 70.000 tanpa hisab. Siapa mereka? Mereka yang tidak minta dijampi dan tidak pula pesimis dengan suara burung, dan mereka bertawakal berserah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan balasan orang yang memurnikan tauhid. Balasan orang yang menyempurnakan tauhid. Kemudian sifat-sifat penyempurnaan tauhid. Sifat-sifat pemurnian tauhid. Yaitu apa? Balasan mereka dukhulul jannah, akan masuk surga tanpa ada hisab. Maka ketika tanpa ada hisab akan lebih utama tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan kita dimasukkan di dalamnya. Penduduk surga yang paling sempurna adalah mereka yang akan masuk surga pertama kali, yaitu mereka masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tingkatan yang paling tinggi yang masuk surga, tidak pakai hisab dan tidak pakai azab, tidak disiksa dan tidak pula dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah sahih dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dari setiap 1.000 yang 70.000 itu akan membawa 70.000 lagi. Jadi tadi di awal dikatakan hadisnya akan masuk surga 70.000 tanpa hisab, tanpa azab. Dari setiap 70.000 ini per 1.000-nya akan membawa 70.000 lagi. Allahu Akbar. Maka ini jumlah yang sangat banyak tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sifat mereka? Humul ladzina la yastarqun. Mereka tidak minta dijampi. Artinya apa? Tidak minta dijampi untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena sempurnanya ketergantungan hanya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Dia bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita meminta jampi untuk orang lain, maka ini hukumnya disyariatkan, dan ini bahkan ini amal soleh, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya telah bersabda kepada sahabatnya, ya jampi dia, ya jampi dia. Ini yang pertama. Yang kedua, la yatatayyarun. Mereka itu tidak pesimis dengan suara burung, menganggap kesialan dan semisalnya bersandar kepada suara burung dan yang lainnya. Kemudian dalam satu riwayat, la yaktawun. Dia tidak memakai kain, berobat dengan besi panas. Kenapa Nabi SAW tidak mau berobat dengan besi panas dan memakruhkannya? Kenapa? Karena ini ada ihram, dia membakar dengan api, dan ini tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Inilah sifat yang menggabungkan semua sehingga masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Mereka berserah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini dan dalil-dalil yang lainnya menjelaskan besarnya pahala orang-orang yang menyempurnakan tauhidnya. Masuklah kita ke bab yang ke-8. Bab yang ke-8, bab keutamaan mendakwahkan tauhid dan memulai dengan dakwah tauhid. Perhatikan, tidak akan sempurna tauhid seseorang kecuali dengan kita mengajak manusia ini kepada tauhid. Maka di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang ketika diberikan hidayah kepada tauhid, maka wajib disyukuri. Setelah Allah Azza wa Jalla berikan kita hidayah tauhid, dan ini merupakan nikmat Allah Azza wa Jalla, nikmat ini wajib disyukuri. Termasuk bentuk syukur kita terhadap tauhid itu adalah kita ajak orang lain, kita dakwahkan tauhid ini kepada orang lain. Karena apa? Karena orang-orang sekarang, orang-orang yang belum menerima tauhid ini, kita melihat pada diri kita, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, demikian pula seperti itulah kalian sebelumnya. Lantas Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian nikmat. Artinya apa? Apa yang terjadi pada mereka, kalian juga sudah mengalaminya. Maka Allah berikan kalian nikmat hidayah, maka sebarkanlah nikmat tersebut, berikan pula dan tunjuki pula mereka kepada tauhidullah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sebelum kita bertauhid, kita di atas kesyirikan, atau kita di atas perkara-perkara bid'ah atau yang lainnya. Maka bentuk syukurnya adalah seorang mengajak umat ini kepada tauhidullah Azza wa Jalla. Dalam bab ini, bab keutamaan dakwah kepada tauhid dan memulai dakwah dengan tauhid. Dakwah merupakan metode dan manhaj dalam kehidupan seorang, baik dalam masyarakat muslim maupun dalam masyarakat kafir, masyarakat sunnah maupun masyarakat bukan sunnah, masyarakat yang di atas manhaj salaf maupun yang bukan di atas manhaj salaf, masyarakat beriman maupun masyarakat kafir. Ini adalah manhaj, cara hidup, metode kehidupan kita, terus-menerus mendakwahkan tauhid, sebagaimana yang akan datang dalam dalil-dalil berikutnya. Para sahabat Nabi SAW di kota Madinah, inilah masyarakat yang murni, masyarakat yang bersih, masyarakat benar-benar pilihan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, mereka tetap diajak oleh Nabi SAW bertauhid. Siang malam diajar bertauhid oleh Nabi SAW. Padahal siapa dia? Sahabat, manusia terbaik di muka bumi ini, tapi tetap diajarkan tauhid oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW di samping mengajarkan mereka tauhid, diajarkan zikir dalam bab-bab ibadah, sholatkah, kemudian dalam puasakah, dalam berhajikah, atau yang lainnya, yang mana zikir-zikir tersebut berkaitan dengan tauhidullah Subhanahu wa taala, mengingatkan mereka akan tauhidullah Subhanahu wa taala. Perhatikan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat manusia yang paling sempurna tauhidnya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, apa yang terjadi? Tetap diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tauhid sampai detik-detik Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Diingatkan akan tauhid sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laknatullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Laknat Allah terhadap Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid.
Di akhir-akhir hayat Nabi SAW diingatkan akan jalan-jalan yang membawa kepada kesyirikan, yang mana kesyirikan merupakan bab yang sangat berbahaya. أول دليل في هذا الباب قول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الكتاب إلى كلمة سواء تجمع بينهم وبين المسلمين. إذا حققوها كانوا قائمين بما أراد الله عز وجل. هذه الكلمة ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. في هذا أمر الله لنبيه بالدعوة إلى التوحيد، حتى لأهل الكتاب وإن كان فيهم شرك فإنهم ليسوا كالمشركين الخلص، مع ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بدعوتهم للتوحيد. وفي الآية أيضا أنه لا يجمع الخلق شيء إلا التوحيد. هذا من فوائد الآية. لا يمكن أن يجتمع الخلق ويتحدوا دون توحيد أبدا، لا بد أن يتفرقوا، ولو اجتمعوا في ما اجتمعوا فيه فإن التفرق لا بد أن يقع بينهم. أما الكلمة التي تجمع الخلق مع موافقة مراد الله هذا أمر آخر. مع موافقة مراد الله لا يجمعهم إلا التوحيد. الآية الثانية قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية جمعت صفات منهج النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله. يقول الله لنبيه: قل لهم هذه سبيلي، هذا طريقي ومنهاجي وطريق أتباعي بحق. أما الدعاوى فهي كثيرة، كثير من المسلمين من الجماعات والفرق يدعون أنهم يدعون إلى الله، ويقول نحن ندعو على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، لا يمكن أن يصح زعمكم إلا إن وافقتم هذه الصفات وهذا المنهاج المبين في الآية. أدعو إلى الله، أدعو إلى الله أي إلى توحيده، وهذا كما يتضمن الدعوة إلى التوحيد يتضمن أيضا الإخلاص. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. لماذا؟ قال العلماء: أدعو إلى الله أي لا أدعو إلى نفسي، كما نبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل كتاب التوحيد. قال كلاما معناه: إن كثيرا ممن يدعو إنما يدعو لنفسه. كيف؟ يدعو لتكثير الجماهير ولتكثير الأتباع، تكثير الأحباب والأنصار، فهو وإن كان في الظاهر يدعو إلى الله هو في حقيقة أمره يدعو لمن؟ يدعو لنفسه. نسأل الله العفو والعافية. على بصيرة. هذا الأمر الثاني، أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله وإلى التوحيد ودعوة أتباعه بحق قائم على العلم. بدون علم ما يمكن أن تكون على طريقة النبي في الدعوة، لا يمكن أن توافق طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الدعوة إن لم تكن دعوتك مع العلم. وهذا كما نقول في كل دعوة نخص أيضا في ماذا؟ في دعوة التوحيد. لا يمكن أن توفق وأن تقوم بما يجب عليك وأن لا تقع في المصائب العظام من الأخطاء إلا بعلم محقق لباب التوحيد. تعلم باب التوحيد علما محققا تفصيليا، تعرف التوحيد وأنواع وتفصيلاته والشروط والضوابط، تعرف الشرك والتفصيلات التي مذكورة ذكرها أهل العلم في هذا الباب. لا بد من علم مفصل في باب التوحيد مع الدعوة إلى التوحيد.
أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا المشركين. هذا أصل آخر. البراءة من المشركين لا يمكن أن يحقق هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى التوحيد دون براءة من المشركين. أما مداهنة المشركين في الدعوة هذه مخالفة صريحة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. واعلم أنك مهما داهنتهم فلن يرضوا عنك، فإنهم شابهوا اليهود والنصارى في هذا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يأتي بعض الناس يوفق للدعوة إلى الله وفتح الله له قلوب الناس، فتح الله له الأبواب، المساجد والدروس، فتح الله له القنوات الفضائية، فلما يأتي لهذا المكان المسؤولية العظيمة لهذا المنبر يداهن، يقول لك لا نريد نسخط هؤلاء علينا، إذا أسخطناهم علينا أغضبناهم انفضوا وتركونا ويصبح الأتباع قليلين، ينبغي نؤخر التوحيد. هكذا يقولون. هؤلاء مخالفون لمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، ومخالفون لطريقة السلف من باب أولى، لأن منهاج الصحابة هو منهاج رسول الله عليه الصلاة والسلام. منهاج النبي في الدعوة وسبحان الله وما أنا من المشركين بلسان واضح وببيان قوي صريح. البراءة من الشرك، لا بد من البراءة من الشرك في الدعوة إلى الله. إن لم تبرأ من الشرك فلست من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. نسأل الله العفو والعافية. ثم في هذا الباب حديث سهل بن سعد، وفيه إرسال النبي صلى الله عليه وسلم عليا لفتح حصن خيبر. والذي يهمنا هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بدعوة اليهود في خيبر للتوحيد. قال: ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. وما الذي يجب عليه من حق الله فيه؟ ماذا قلنا بالأمس؟ أتدري ما حق الله؟ التوحيد. هذا التوحيد أمره بدعوتهم للإسلام والتوحيد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والحمر النعم هذه الإبل الحمراء أنفس أموال العرب، يعني خير لك من الدنيا وما فيها. إذا هدى الله بك رجلا، في هذا الجزء من الحديث بيان فضل الدعوة إلى التوحيد، أن هداية رجل من غير المسلمين، من المشركين، من المتلبسين بالشرك، أن تهديه إلى التوحيد خير لك من الدنيا وما فيها. هداية واحد، فكيف إذا اهتدى بك 2 أو 3 أو أكثر؟ كيف إذا هدى الله بك قومك جميعا؟ يا له من فضل عظيم. هذا الخير الذي تجده يوم القيامة. ومن دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. يعني هذا الذي هداه الله على يديك إلى التوحيد، كل ما يفعل من صلاة وذكر والتزام بالسنة ودعوة، هو ممكن يصبح داعية خير مني ومنك. أنت دعوته إلى التوحيد فصار داعية أنشط منك، هو في صحيفة أعمالك. ففضل الدعوة إلى التوحيد هذا كل ما يأتي بعده كله في صحيفة العبد، نسأل الله عز وجل من فضله العظيم. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambil dalil yang pertama dari bab keutamaan mengajak kepada tauhid dan memulai tauhid. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang artinya, katakan ya Muhammad kepada ahlul kitab, mari kita menuju kalimat yang satu. Antara kami dan kalian, janganlah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan jangan mempersekutukannya dengan suatu apapun. Perhatikan para hadirin rahmat Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk mengajak ahlul kitab kepada kalimat yang satu, yang akan mengumpulkan antara mereka dengan kaum muslimin. Apabila mereka mewujudkan kalimat tersebut, dan mereka akan berdiri di
atas apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Di atas perintah Allah mereka berdiri. Apa itu? U'budullah. An-na'budallah alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Jangan beribadah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan mempersekutukannya dengan suatu apapun. Ini kalimat yang menyatukan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah kepada tauhid. Siapa yang didakwahi? Ahlul kitab. Meskipun ada kesyirikan mereka, tetap disuruh untuk berdakwah, tetap disuruh untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tentu mereka tidak sama dengan orang-orang musyrikin murni. Mereka ahlul kitab, tapi tetap diajak oleh Nabi SAW dengan perintah Allah untuk kembali kepada tauhid. Maka dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya tidak mungkin makhluk ini disatukan kecuali dengan dasar tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Kita melihat terkadang bisa bersatu suatu kelompok atau berapa manusia, ya. Tetapi apa? Itu adalah bukan persatuan yang hakiki, bukan persatuan yang sebenarnya. Itu adalah persatuan semu. Persatuan yang hakiki adalah terkumpul di atas kalimat yang akan menyatukan semua di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata lain kecuali at-tauhid. Beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Lalu dikatakan pada ayat berikutnya, Qul hadhihi sabili. Tadi dalam surat Ali Imran ayat 64. Kemudian sekarang surat Yusuf ayat 108. Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Katakanlah inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikutiku Maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Qul hadhihi sabili. Di sini dikumpulkan sifat manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan bagi mereka Muhammad, hadhihi sabili, apa arti sabili? Tariqati, jalanku, manhajku, metodeku. Demikian juga metode orang-orang yang mengikuti aku dengan sebenarnya. Adapun yang mengaku dirinya ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Namun kebenarannya bagaimana? Maka ketahuilah, pengakuan tidak ada gunanya, sangkaan tidak ada manfaatnya, kecuali kalau kita sesuai dengan sifat-sifat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam cara kita berdakwah. Ad'u ilallah. Apa itu? Mengajak kepada tauhid. Ajakan kepada tauhid. Kemudian apa sekaligus? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sebagaimana disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, banyak orang ya, ad'u ilallah, mengajak kepada Allah, hakikatnya mengajak kepada pribadinya. Bagaimana dia mengajak kepada pribadinya? Dia mengajak manusia kepada Allah, tetapi tujuannya memperbanyak pengikutnya, memperbanyak kelompoknya, memperbesar jangkauan kekuasaannya, dan semisalnya. Maka ini bukanlah namanya mengajak kepada Allah, meskipun atas nama Islam, atas nama agama Allah, tetapi hakikatnya ini mengajak kepada pribadi masing-masing. Nasallallahu ya assalamah, dan kita berdoa kepada Allah diberikan keikhlasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ala basirah. Surat Yusuf mas ini ayat 108 itu ala basirah. Dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah kepada tauhid. Kemudian demikian juga pengikutnya berdiri di atas tauhid, yaitu dakwah mereka benar-benar bersandar kepada ilmu. Ketika mengajak kepada tauhid, Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun pengikutnya yang sebenarnya ketika mengajak kepada tauhid pakai ilmu, maka tidak mungkin kita akan sesuai dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam jikalau dakwah kita tidak dibangun atas dasar ilmu. Lebih-lebih yang berkaitan dengan dakwah tauhid. Kenapa? Karena tidak mungkin kita akan sepakat dengan dakwah Nabi dalam menjelaskan masalah perkara tauhid serta perinciannya, atau menjelaskan perkara kesyirikan beserta perinciannya,
kalau tidak berdasarkan ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa subhanallah, maha suci Allah. Apa arti ayat ini? Al-bara'atu minal musyrikin. Kita berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik. Karena apa? Tidak mungkin seseorang akan mewujudkan dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bertauhid dan mengajak kepada tauhid, melainkan harus kita berlepas diri dari kesyirikan. Tidak mungkin kita akan mengikuti dakwah Nabi dan petunjuk Nabi dalam bertauhid kalau kita tidak berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Perhatikan, adapun kita ini berbasa-basi dalam berdakwah, maka jelas ini menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun alasan kita supaya mereka lembek, supaya mereka lembut, mereka tidak pernah akan ridha kepadamu. Karena apa? Dalam hal ini ada kemiripan mereka dengan Yahudi dan Nasrani. Walan tarda ankal Yahud walan Nasara. Karena apa? Karena terkadang sebagian orang, Masya Allah, dibukakan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisa berdakwah di masjid-masjid, bisa berdakwah di kampung-kampung, ya, bisa berdakwah di channel-channel televisi dan semisalnya. Tiba-tiba ketika dia berdakwah, dia mengatakan, jangan kita sampaikan tauhid, nanti orang bakalan lari dan semisalnya. Ya, orang akan meninggalkan kita dan semisalnya. Ya, ketahuilah mereka ini telah menyelisihi dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lebih utama lagi akan menyelisihi dakwahnya salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa? Karena manhaj Nabi, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah dia caranya salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Maka berlepas diri dari kesyirikan ini adalah manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas. Karena apa? Apabila kita tidak berlepas diri dari kesyirikan dalam berdakwah, maka ini bukan mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil berikutnya yaitu hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu warda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam peperangan Khaybar, Nabi katakan, aku akan berikan bendera ini besok kepada seorang laki-laki yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan memenangkan kaum muslimin. Ya, orang tersebut yuhibbuhullah wa rasuluh, dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulnya, dan dia pun cinta Allah, dan dia pun cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menjelaskan apa? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim Ali bin Abi Thalib untuk menaklukkan benteng Khaybar, menaklukkan Khaybar. Apa diperintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu warda? Diperintahkan di sini, ud'uhum ilal Islam, ajaklah mereka kepada Islam, wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fihi, dan kasih tahu mereka, ajak mereka, beritakan kepada mereka apa yang wajib mereka tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang wajib mereka tunaikan berupa hak Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. Tentu sebagaimana kajian kita sebelumnya, hak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadisnya Mu'adz radhiyallahu anhu, yaitu apa? Yaitu haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Beribadah hanya kepada Allah, jangan mempersekutukannya dengan suatu apapun. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min ayyakuna laka humurun na'am. Demi Allah, sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah denganmu satu orang saja, itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Itu lebih baik dari onta merah. Kenapa? Karena yang namanya onta merah ini adalah harta yang paling mahal di kalangan orang-orang Arab. Ya. Maka ini apa? Akan lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini mendakwahi orang Islam, para jamaah. Ya. Apalagi kita mendakwahi orang-orang yang di atas kekufuran dan semisalnya. Ya.
Sekarang kita memberikan atau mengajak kepada hidayah, kepada tauhid seorang musyrik, seorang kafir. Kita ajak dia bertauhid, ya, dan dia menerima tauhid. Ini tentu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kemudian setelah itu dia pun melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya dengan ajakan kita. Tentu semuanya ini akan kita dapatkan dalam catatan amal kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Ini deposito kita para hadirin. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, "Man da'a ila huda", barang siapa yang mengajak manusia kepada hidayah, maka dia mendapatkan pahala seperti orang-orang yang melaksanakan hidayah tersebut. Maka hidayah yang paling agung, kita mengajak manusia kepada tauhid, ya. Dan seorang yang sudah kita ajak kepada tauhid, misalkan Allah Subhanahu wa taala bukakan orang tersebut sehingga menjadi dai, bahkan mungkin lebih hebat dari kita dan semisalnya, ya, dan dia melaksanakan amal-amal yang mulia, tentu perhatikan para hadirin, ini kelak akan menjadi kebaikan kita semua pada hari kiamat. Oleh karena itu, ini akan mendorong kita untuk menyebarkan tauhid ini, dan kita akan mendapatkan, ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, الحديث الذي يليه حديث ابن عباس وفيه بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وهنا الشاهد من الحديث، فيه أمره صلى الله عليه وسلم معاذا بأن يبدأ بالدعوة إلى التوحيد في دعوته لهؤلاء أهل الكتاب، فإذا أقروا بالتوحيد بدأ بشرائع الإسلام، قال ثم فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم، وهكذا بقية شرائع الإسلام. والحديث الذي يلي حديث الحارث الأشعري، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر يحيى بن زكريا ب5 كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. هذا كان في وقت عيسى عليه الصلاة والسلام، وعيسى ويحيى ابن خاله عليهم الصلاة والسلام كان أي يحيى وعيسى نبيين من أنبياء بني إسرائيل. هذا المجتمع، مجتمع بني إسرائيل، كان مجتمعا مسلما، كان مجتمعا موحدا. مع ذلك أمر الله عز وجل يحيى أن يأمرهم ب5 كلمات. قال أول هذه الكلمات: إن الله أمرني ب5 كلمات أن أعمل بهن، أن يعمل بهن حتى يحيى وهو نبي من أنبياء الله، وآمركم أن تعملوا بهن، أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الكلمة الأولى. ففيه أمر الله ليحيى أن يدعو إلى التوحيد وأن يبدأ بالدعوة إلى التوحيد، لأنه لما ذكر ال5 هذه ابتدأ بالتوحيد. وفيه أنه دعا إلى التوحيد بأمر الله قوما مسلمين كانوا على التوحيد، هؤلاء المؤمنون من بني إسرائيل. وفي آخر الحديث يقول: وإن مثل من أشرك بالله، وهذا المثل مثل عظيم في تشبيه حال المشرك. وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، يعني فضة، فقال لعبده: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأد إلي. فكان يعمل ويؤدي المال إلى من؟ إلى غير سيده. يقول: فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ لا أحد يرضى. وهذا مثل عظيم في بيان ضلال المشرك وعظيم ظلمه والعياذ بالله. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil berikutnya, yaitu Nabi SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Itu hadis Ibnu Abbas. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahlul kitab, maka hendaklah yang pertama kali kamu ajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi SAW memerintahkan Mu'adz memulai dakwahnya dengan tauhid,
mengajak kepada tauhid kepada ahlul kitab. Nah, ketika mereka sudah menerima tauhid, barulah diperintahkan untuk melaksanakan syariat-syariat yang lainnya. Ya, sebagaimana disebutkan di sini, kalau sudah mereka mengikrar, maka kasih tahu mereka diwajibkan untuk melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam dan selanjutnya. Kemudian itu yang menjadi syahid di dalam hadis tersebut. Kemudian dalil berikutnya, hadis Al-Harits Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan Yahya ibn Zakaria dengan 5 kalimat agar diamalkan oleh beliau dan diperintahkan pula kepada Bani Israel untuk mengamalkannya. Perhatikan di sini para hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla. Yahya dan Isa ini mereka berhubungan darah dekat sekali. Ibnul Khalah, ya, anak bibi. Ya, mereka misanan atau sepupuan. Yang mana mereka diutus kepada Bani Israel karena mereka nabinya Bani Israel. Yang mana Bani Israel saat itu muslim, bertauhid. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka dengan perintah yang sangat agung di antara 5 perintah tersebut. Apa itu? Disebutkan di sini. Perintah yang pertama adalah an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mempersekutukannya dengan suatu apapun. Maka diperintah di sini apa? Yahya ibn Zakaria diperintah oleh Allah mengerjakannya. Demikian juga Bani Israel diperintah mengerjakannya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendakwahkan tauhid. Dari hadis ini juga menunjukkan apa? Bahwasanya beliau berdakwah kepada tauhid dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Dari akhir hadis ini mengatakan ada suatu perumpamaan yang sangat indah. Apa kata Nabi SAW? Wa inna mathala man asyraka billah kamathali rajulin ishtara 'abdan min khalisi malihi bidhahabin aw wariqin. Perumpamaan orang-orang yang menyekutukan Allah seperti seorang yang membeli budak dari hartanya yang paling baik, emas atau perak. Lalu berkata sang tuan kepada budaknya, "Hai budakku, ini rumahku dan inilah dia pekerjaanku. Silahkan bekerja dan tunaikan upahnya untukku. Hasilnya berikan aku." Fakana ya'malu wa yuaddi ila ghairi sayyidihi. Maka si budak yang sudah dibeli ini dari harta yang terbaik, dia pun bekerja tetapi membayarnya kepada orang lain. Bayarnya kepada orang lain. Fa ayyukum yardha ayyakuna 'abduhu kadzalik? Siapa di antara kalian yang ridha hambanya seperti itu atau budaknya seperti itu, sudah dibeli dengan harta yang termahal, disuruh bekerja, ternyata bayarnya diberikan kepada tuan yang lain. Perhatikan para hadirin rahmatullah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang ridha dengan sikap seperti itu. Maka dari hadis ini menunjukkan apa? Sesatnya orang-orang yang berbuat kesyirikan, dan sesatnya kesyirikan dan besarnya zalimnya perbuatan syirik tersebut. Nah, الباب التاسع باب الخوف من الشرك. والذي يخوف من الشرك كثير، وهذه وجوه مما يملأ قلب الموحد خوفا من الشرك. أولها أن الله توعد المشركين بأنه لن يغفر شركهم جل وعلا إلا بالتوبة، فكل من مات على الشرك فلن يغفر له شركه والعياذ بالله. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأمر الثاني أن الله توعد المشرك بالخلود في النار. قال جل وعلا: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة تحريما أبديا لا يمكن أن يدخلها، ومأواه النار لا يمكن أن يخرج من النار، يدخلها ولن يخرج منها.
والعياذ بالله، وما للظالمين من أنصار. الأمر الثالث أن الله توعد المشرك بحبوط عمله مهما عمل من أعمال طيبة، أعمال خيرية كما تسمى، من إطعام للمساكين وإيواء للأيتام والمشردين وبذل المعروف، كله يحبط مع الشرك. وهذا يبين أيضا الحديث الذي ذكر في آخر الباب. تقول عائشة: قلت يا رسول الله ابن جدعان، هذا من كرماء العرب، من المحسنين العرب كما يقال، من المحسنين في الجاهلية، كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أي كان ينكر البعث، كان كافرا، فلم ينفعه ذلك. كل هذه الأعمال الطيبة لم تنفعه، نسأل الله السلامة. الوجه الرابع أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو إمام الحنفاء، وهو الذي كسر الأصنام بيده، خاف عبادة الأصنام على نفسه. تخيل، تأمل، هو كسر الأصنام وأوذي وألقي في النار من جراء ذلك، ومع ذلك يسأل ربه أن يجنبه عبادة الأصنام، يدعو لنفسه ولبنيه عليه الصلاة والسلام، ويقول: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فيخشى من الشرك ومن عبادة الأصنام. قال إبراهيم التيمي: من يأمن من البلاء بعد خليل الله إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم خاف على نفسه، فكيف نأمن على أنفسنا؟ الوجه الرابع أن الشرك أعظم الذنوب، وهذا بين في حديث ابن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا أعظم الذنوب، نسأل الله العافية. فإذا كان أعظم الذنوب فلا بد أن الوعيد عليه أعظم الوعيد، نسأل الله السلامة. وفي حديث جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. هكذا الرواية في مسلم بدون شيئا: ومن لقيه يشرك به دخل النار. هذا فيه أن مدار الجزاء يوم القيامة ناشئ عن حالهم في التوحيد، نسأل الله أن يمن علينا بالنجاة في الآخرة. من لقي الله يشرك به دخل النار والعياذ بالله. مدار الجزاء يوم القيامة على التوحيد والشرك، فمن كان من الموحدين فمآله إلى الجنة، ومن كان من المشركين فمآله إلى النار، نسأل الله العفو والعافية. هذا الخوف من الشرك يصحبه أمر آخر في أهل التوحيد، معناه كل موحد لا يكون موحدا حقيقة إلا بالخوف من الشرك، وخوفه من الشرك وعلمه بخطر الشرك واستشعاره للنعمة التي من الله بها عليه بأن هداه للتوحيد، تستوجب له القيام بحق الشكر لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالثبات على التوحيد، وأن يملأ قلوبنا بالتوحيد، وأن يلزمنا شكر هذه النعمة والقيام بحقها ومقتضياتها، وأن يمن علينا بالموت على لا إله إلا الله خالصة من قلوبنا. ونقف هنا قبل الصلاة، بعد الترجمة نقف إن شاء الله. نعم، احنا نريد نقف في 6، إذا في وقت نكمل. طيب أنت ترجم، إذا بقي وقت هذا نستفيد منه ما نضيع إن شاء الله. نقف 6:00 بإذن الله. طيب مع الترجمة. طيب hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bab yang ke-9. Bab ke-9, babul khaufi minasyirik, bab takut dari kesyirikan.
Yang akan menjadikan kita takut dari kesyirikan itu sangat banyak. Maka di antara sisi-sisi yang menakuti kita akan perbuatan syirik, sebagai mana yang tertera dalam ayat-ayat dan hadis berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap yang mati di atas kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni dosanya sama sekali. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang-orang yang mempersekutukannya dan mengampuni selain dari itu bagi yang dikehendaki. Kemudian yang kedua, Allah Azza wa Jalla mengancam orang-orang berbuat syirik akan kekal di dalam api neraka. Yang pertama, tidak diampuni kalau mati membawa syirik. Yang kedua, kekal di dalam api neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Maidah ayat 72. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah, maka haram baginya surga dan tempat tinggalnya di neraka, dan orang-orang syirik ini tidak ada yang bisa menolongnya. Di sini haram masuk surga, haram selama-lamanya. Tidak mungkin dia akan masuk surga, dan kalau sudah masuk neraka tidak mungkin keluar dari api neraka. Kemudian dari sisi yang menakuti kita akan perbuatan syirik, yaitu Allah Azza wa Jalla mengancam orang-orang berbuat syirik, amal ibadahnya akan hancur. Artinya apa? Seluruh amal kebaikannya, memberikan orang fakir makan, orang miskin makan, atau orang yang terlantar makan, berbuat segala kebaikan, ya, akan hancur seluruh amal ibadahnya ketika dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Az-Zumar ayat 65. Allah Azza wa Jalla sebutkan, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Jikalau engkau berbuat syirik, maka terhapuslah, hancurlah seluruh amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Perhatikan dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, itu tentang Ibn Jud'an. Ibn Jud'an adalah orang yang sangat pemurah di kalangan orang Arab di Makkah. Orang yang sangat pemurah. Bagaimana dia? Dia menyambung silaturahim. Kemudian dia memberikan orang miskin makan. Apakah dia masuk surga ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi SAW? Dia tidak masuk surga. Padahal pemurahnya luar biasa, baiknya luar biasa. Kenapa ya Rasulullah? Yang mana dia tidak pernah berkata, Allah maghfir khati'ati yaumiddin. Ya Allah, ampunilah kesalahanku di hari pembalasan. Kenapa? Karena dia mengingkari adanya kebangkitan. Karena kekafirannya ini tentu tidak ada manfaatnya seluruh perbuatannya yang baik tersebut. Yang keempat, yang menjadikan kita takut akan berbuat syirik adalah Ibrahim alaihissalatu wassalam, imamul hunafa, imamnya orang-orang bertauhid. Dialah yang menghancurkan berhala dengan tangannya sendiri. Meskipun demikian dia dia khawatir jangan dari menyembah berhala. Khawatir fitnah dengan berhala. Sampai beliau disiksa, disakiti, bahkan dilemparkan ke dalam api. Gara-gara apa? Gara-gara mempertahankan tauhid, menghancurkan berhala-berhala tersebut. Meskipun demikian, dia pun tetap berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk dirinya, untuk anak keturunannya, agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya dari kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ibrahim ayat 35 sampai 36. Ya Allah, jauhkanlah aku beserta anak keturunanku dari menyembah berhala. Ya Allah, sesungguhnya berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Oleh karena itu, Ibrahim At-Taimi rahimahullahu ta'ala berkata, siapakah yang akan merasa aman dari ujian setelah Nabiullah, setelah kekasih Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang mana dia berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku beserta keturunanku dari menyembah berhala. Siapa yang merasa aman? Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, sisi yang kelima, kenapa kita takut dari kesyirikan ini? Karena dia dosa yang paling besar.
Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, dosa manakah yang paling besar di sisi Allah?" Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "Engkau menjadikan bagi Allah tandingan yang mana engkau mengetahui Dia yang menciptakanmu." Apabila dia adalah dosa paling besar, berarti dia memiliki ancaman yang paling besar. Yang keenam, hadis Jabir radhiyallahu anhu warda, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertemu dengan Allah, artinya mati dalam keadaan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan mempersekutukan Allah, maka dia masuk neraka. Perhatikan para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisaran dan sumber balasan kelak pada hari kiamat berangkat dari keadaan seorang dalam bertauhid. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah selamatkan kita di akhirat. Balasan itu sumbernya adalah kepada tauhid dan syirik. Tauhid akan memasukkan kita ke dalam surga. Kemudian syirik ini akan memasukkan kita ke dalam neraka. Dari sini mengharuskan kita untuk takut kepada kesyirikan. Karena apa? Tidak mungkin seorang dikatakan bertauhid dengan tauhid yang benar, melainkan dia harus takut terhadap syirik. Maka ketakutannya kepada kesyirikan, kemudian dia merasakan dirinya mendapatkan hidayah kepada tauhid, ini mewajibkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan kasih sayang Allah, dengan itulah mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia ini. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kita ditegarkan di atas tauhid, ditetapkan di atas tauhid. Allah jadikan hati kita penuh dengan tauhid, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu melaksanakan tauhid tersebut. الباب العاشر باب وجوب البراءة من الشرك والمشركين وموالاة أهل التوحيد والإيمان. الولاء والبراء أصل من أصول توحيد العبادة. لا يحقق توحيد العبادة إلا بتحقيق الولاء والبراء. والولاء والبراء بين حقيقتهما بينة مما وصف الله به نبيه إبراهيم وما وصف به الصحابة والمؤمنين والنبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله آمرا نبيه محمدا: قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. البراءة من الشرك هنا. يقول الله عز وجل في الآية الثانية: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. التبرؤ من المشركين ومما تعبدون من دون الله. البراءة من الشرك. أولا ذكر البراءة من المشركين ثم البراءة من الشرك. كفرنا بكم، الكفر بالمشركين، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. العداوة والبغضاء للمشركين، هذا من البراء. ففيما حكى الله عن إبراهيم بيان لحقيقة البراء المأمور به. قال أيضا جل وعلا: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ذلك أنه قال له لأستغفرن لك ثم نهاه الله. قال: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. تبرأ من أبيه المشرك، وهو أبوه تبرأ منه لشركه. إن إبراهيم لأواه حليم. في هذه الآية البراءة من المشركين، وفيها حرمة الترحم أو الاستغفار للمشركين. ثم قال الله عز وجل في هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا يمكن لمن حقق الإيمان بالله واليوم الآخر أن يوالي من عاد الله وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانوا قريبين منهم في النسب.
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك أي الذين حققوا البراء من المشركين أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أيدهم يقول مفسرون بنور منه. أولئك كتب في قلوب الإيمان أي يثبت الله الإيمان في قلوبهم. من أسباب الثبات على الإيمان من هذه الآية تدل على أن من أسباب الثبات على الإيمان تحقيق الولاء والبراء. ثم وعدهم الله بالجنة وبالرضوان، قال ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ووعدهم أيضا بالفلاح والنصرة منه جل وعلا. ثم بين الله عز وجل أهل الولاء، من يوالي المؤمنون؟ قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أي وهم خاضعون لله عز وجل. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن تحقيق الولاء والبراء من أسباب النصرة والغلبة والتمكين. وهذا يؤكد المعنى الذي ذكرناه آنفا، أن مداهنة أعداء الدين لا يمكن أن تحقق للمسلم والموحد التمكين في الأرض، بل على العكس من ذلك. تريد التمكين من الله، تريد القوة والثبات وجمع قلوب الناس إليك بالحق، فعليك بالثبات على الحق. اثبت وتمسك بما أوحى الله إلى نبيه. قال الله عز وجل آمرا محمدا صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. أيها الموحد أنت على صراط مستقيم، أنت على الحق، فلماذا لا تستمسك بالحق؟ لماذا لا تثبت؟ وكيف تداهن وأنت على الصراط المستقيم؟ قال وقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهذا يؤكد نفس المعنى في آخر حديث في الباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين، وهذا أكثر من حديث. المقصود أن مخالفة المشركين في أعيادهم، في عباداتهم، في شعائرهم، هذا من البراء الذي أمرنا الله به. هذا شيء من معاني هذا الباب. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bab yang ke-10, bab wajibnya kita berlepas dari kesyirikan dan orang-orang berbuat syirik, dan wajibnya kita berloyalitas kepada orang-orang bertauhid dan orang-orang beriman. Al-wala wal-bara, loyalitas, kemudian berlepas diri, berloyalitas kepada orang bertauhid, berlepas diri dari orang berbuat syirik. Ini merupakan prinsip dasar tauhidul ibadah atau tauhidul uluhiyah, yang mana tidak akan tegak dan tidak akan terwujud tauhid kita kecuali dengan dua ini, al-wala wal bara, loyalitas kemudian berlepas diri. Yang mana al-wala hakikatnya ada pada apa yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri Ibrahim, dan apa yang disifati oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum. Itu contoh-contoh wala dan bara tersebut. Perhatikan para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, ayat pertama dalam surah Al-An'am ayat 19 atau suratul An'am ayat 19. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul innama huwa ilahun wahidun wa innani bari'um mimma tusyrikun." Katakanlah, dia adalah Tuhan yang satu, dan aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sekutukan. Maka dalam ayat ini apa? Al-bara' minasyirik, berlepas diri dari kesyirikan dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahinah ayat yang keempat. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini? Yang maknanya, sungguh pada kalian atau sungguh bagi diri kalian pada Ibrahim suri toladan yang terbaik. Demikian juga pada pengikutnya yang bersama beliau.
ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, orang-orang berbuat syirik, dan berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami kafir dengan kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, telah nampak antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Perhatikan dalam ayat ini para hadirin rahmat Allah azza wa jalla, berlepas diri dari orang-orang berbuat syirik. Satu. Yang kedua, berlepas diri dari kesyirikan. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Berlepas diri dari kalian, orang berbuat syirik, berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kemudian yang ketiga, kafarna bikum, yaitu kafir dengan orang-orang musyrikin, mengingkari orang-orang musyrikin. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada, telah nampak permusuhan dan kebencian antara kami dengan kalian selama-lamanya. Maka di sini ada 4, ya, yaitu berlepas diri dari orang berbuat syirik, berlepas diri dari kesyirikan, kemudian kafir, kemudian nampak permusuhan. Inilah dia al-bara', apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan ini dia hakikat bara', hakikat berlepas diri, yaitu berlepas dari orang berbuat syirik, perbuatan syirik, kafir, kemudian menampakkan kebencian dan permusuhan. Kemudian berikutnya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah At-Taubah ayat 114, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'ada iyyah. Dan tidaklah istighfarnya, permintaan ampunnya Ibrahim untuk bapaknya, melainkan itu merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memintakan bapaknya ampun yang musyrik itu, ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala larang beliau. Apa? Disebutkan Allah Azza wa Jalla kelanjutan ayatnya, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Ketika nyata dan jelas bahwasanya bapaknya Ibrahim itu musuh Allah, maka Ibrahim pun langsung berlepas diri, tidak lagi memintakannya ampunan. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sungguhnya Ibrahim ini orang yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan maha lembut, dan lembut. Kemudian hadirin rahmatullah Subhanahu wa taala, perhatikan dalam ayat ini. Dalam ayat ini ada 2 poin yang sangat penting. Pertama, al-bara' minasyirik. Bara'ah minasyirik, berlepas diri dari kesyirikan. Yang kedua, haramnya kita memintakan rahmat dan haramnya kita memintakan ampun terhadap orang-orang musyrik. Tidak boleh. Hatta dia kerabat yang paling dekat. Kemudian dalil berikutnya yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Engkau tidak akan menemukan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya, meskipun itu bapak-bapak mereka. Yang dicintai itu atau yang tidak dicintai itu, meskipun bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, kerabat mereka. Nah, mereka yang berlepas diri ini atau dia kaum yang berlepas diri ini bagaimana? Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka telah dikokohkan iman di dalam hatinya dan didukung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya darinya, dengan ruh darinya, dan Allah masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Merekalah kelompok Allah, golongan Allah. Sesungguhnya kelompok Allah dan golongan Allah, merekalah yang beruntung. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak mungkin akan terwujud keimanan dan ketauhidan yang benar melainkan kita berlepas diri dari orang-orang yang
memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya. Meskipun dia kerabat nasab kita paling dekat. Sebagaimana kita sebutkan, entah itu bapak kah, anak kah, ya, kerabat kita kah, apapun. Kita harus musuhi dia. Tidak boleh kita cintai dia. Sebab mereka ini apa? Ulaika kataba fi qulubihim. Mereka itu yang tidak mencintai musuh-musuh Allah sekalipun kerabat, mereka orang-orang haqqaqul bara, yang telah mewujudkan keberlepasan dari orang-orang yang berbuat syirik, dan mereka itu didukung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu orang yang dikokohkan imannya. Maka perhatikan para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebab yang terbesar menjadikan orang kokoh dalam tauhid, menjadikan orang kokoh dalam keimanan, ketika dia menegakkan al-wala dan bara. Al-wala dan bara. Dan Allah janjikan mereka dengan keberuntungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dijelaskan siapa yang dikatakan ahlul wala. Tadi kita sudah jelaskan bahwasanya orang-orang yang berbasa-basi dengan musuh-musuh agama tidak mungkin akan mendapatkan kekokohan di dunia ini. Tidak mungkin akan kokoh dan tidak mungkin akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru sebaliknya didapatkan. Orang-orang berbasa-basi, tidak menegakkan tauhid, ya, karena ingin dapat banyak pengikut dan semisalnya, ini tidak akan mendapatkan kekokohan di dunia dan tidak akan mendapatkan kemenangan di dunia. Justru yang didapatkan sebaliknya. Maka barang siapa menginginkan kekuatan, siapa yang menginginkan ketegaran, siapa yang menginginkan hati-hati manusia dikumpulkan padanya, ya, dijadikan kokoh oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuat oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia sabat alal haq, tegar di atas kebenaran. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an, fastamsik billadzi uhiya ilaik. Berpegang teguhlah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadamu, karena engkau berada di atas jalan yang lurus. Hai orang-orang yang bertauhid, kita di atas kebenaran. Bagaimana mungkin kita akan mudahana mengorbankan agama guna mendapatkan tujuan dunia, berbasa-basi dengan orang-orang yang menyimpang dan semisalnya. Sementara kita mengetahui diri kita di atas siratal mustaqim. Tegarlah dan tegaklah di atas tauhid, tegaklah di atas kebenaran. Niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemenangan. Jadi bukan kita berbasa-basi, bukan kita harus dengan mengorbankan, ya, agama, mengorbankan ajaran kita, Allah Subhanahu wa taala akan menangkan kita, Allah jadikan pengikut kita banyak. Tidak demikian, tetapi dengan tegar di atas kebenaran, kita akan jaya dan akan menang. Kemudian yang terakhir dari apa yang terdapat dalam dalil di kitab ini, yaitu disebutkan, atau sebelumnya juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 55 sampai 56. Allah Azza wa Jalla sebutkan, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Ini semisal dengan ayat yang tadi. Kemudian dari hadis terakhir, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrikin. Menyelisihi orang musyrikin dalam banyak hal. Entah dalam ibadahkah, ya, dalam syiar, semboyan-semboyan kita kah, moto-moto kita kah, atau apapun jenisnya, ya, atau hari raya mereka. Inilah dia perintah Nabi SAW, dan ini bentuk al-bara'ah, bentuk keberlepasan diri kita dari mereka yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Demikian para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk sesi yang pertama ini. Insyaallah kita lanjut lagi ba'dal maghrib insyaallah. Wallahu taala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin.